शालबनी पश्चिम मेदिनीपुर से खबर है। इस वर्ष प्रयागराज कुंभ मेले में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें 140 वर्षों बाद आया त्रिवेणी योग अमृत स्नान का विशेष अवसर बना। इसे पुण्य स्नान का लाभ उठाने के लिए पूरे भारत से करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के शालबनी की 78 वर्षीय उर्मिला भूया भी इस अवसर को गंवाना नहीं चाहती थी। सोमवार को वे खड़गपुर से अपनी 2 बेटियों, दामाद बहू और एक पोते के साथ प्रयागराज के लिए रवाना हुई, लेकिन बुधवार तड़के त्रिवेणी संगम के पास भारी भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसी भगदड़ में पश्चिम बंगाल की वृद्धा भी काल की गाल में समा गई। इससे पहले भी प्रयागराज में भगदड़ के कारण कोलकाता की वृद्धा बसंती पोद्दार की मौत की खबर सामने आई थी और अब पश्चिम मेदिनीपुर के शालबनी की उर्मिला भूया की मौत की पुष्टि हुई है। उनका घर पश्चिम मेदिनीपुर जिले के शालबनी ब्लॉक के गोदापियाशाल के पास कचहरी रोड इलाके में है। सोमवार शाम वे परिवार के साथ प्रयागराज के लिए निकले थे, लेकिन पुण्य लाभ की यात्रा उनके लिए घातक सिद्ध होगी। इसका उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। उर्मिला भूया की बहू अंबिका भूया ने बताया कि जब हम फोन पर उनसे संपर्क कर रहे थे तो बताया गया कि वे भीड़ में खो गई हैं। बाद में खबर आई कि वे मिल गई हैं, लेकिन जीवित नहीं। ये सुनकर हम स्तब्ध रह गए। ना सिर्फ उनका बल्कि हमारा भी दुर्भाग्य रहा। प्रयागराज पुलिस से भी परिवार की बात हुई और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार के नवान्न भवन से भी संपर्क किया गया। गुरुवार सुबह 10 बजे शालबनी के गोदापियाशाल स्थित उनके घर पर प्रशासनिक अधिकारी रमन मंडल पहुंचे और हादसे में उनकी मौत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। ঘটনা ঘটেছে মানে রাত ৩টার সময় যখন ফোন করেছিলেন আমার ভাইয়ের স্ত্রী, বলছে মাসিমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ওরা তো নামটা জানে না, মানে ওই জন্য বলছে নামটা যদি বলতে। আমি নামগুলো সকলের বললাম, মানে সবাই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, 7-8 জনের গ্রুপ ছিল, সবাই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। বলে প্রত্যেকের নামগুলো বলে, আমি যেগুলো জানি বললাম, দিদি ওদের নাম। তো হচ্ছে তার একটু পরেই ফোন করে বলছে খুঁজে পাওয়া গেছে। এবার খুঁজে পাওয়া গেছে মানে কি, কোন অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেছে সেটা বুঝতে পারছি না। আর কিছু বলেনি। এবারে ভাই যখন সকাল 8টায় ফোন করলো, বলছে পদপৃষ্ট হয়ে মারা গেছে অনেক লোক, তুই খবর দেখেছিস? আমি বলি না তো, আমার তো দেখা হয়নি খবর। তাহলে বলে একটু ফোন করবি, ওদের স্নান হলো কিনা। আমি ঠিক আছে, আমি একটু পরে করবো, স্নান করে খাওয়া দাওয়া করলো কিনা সেটা জানতে হবে তো আমাকে। আমি ফোন করছিলাম, বলে মাসিমাকে খুঁজে পেয়েছি বলছে, কিন্তু মাকে খুঁজেই পাইনি। আর সবাই মোটামুটি কেউ স্টেশনে পৌঁছে গেছে, মানে 8 জনের 6 ছাড়াছাড়ি হয়েছে, কেউ নদীর ধারে ওখানেই আছে, আর কেউ হচ্ছে সেবাশ্রম সঙ্গে পৌঁছে গেছে। এবার যারা স্টেশনে গেছে, এবারে আমাদেরই একজন স্টেশন থেকে আনতে গেছে, কিন্তু মাকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এবার মা যেহেতু জীবিত অবস্থানে অ্যানাউন্স করলেও কি করে সাড়া দিতে পারছে না, তো বুঝতে পারছেন। ওই জন্য তখন একজনের পায়ের চোট লেগেছে আমাদের ভাগ্নির, তো ওকে যখন হসপিটালে নিয়ে গেছে আমার ছোটদি, তখন দেখতে পেয়েছি যে মা সেখানে আছেন। বলছে মাকে পেয়েছি। তখন একটা বিশৃঙ্খলা পরিবেশ। হ্যাঁ, কি করে বলবো, কি বলবো বলুন তো, মানে ভিড়ে চাপাচাপি হয়ে গেছে, এটাই ধরে নিচ্ছে। কিন্তু ভিড়টা উনি যেহেতু বয়স্ক মানুষ, হয়তো সামলাতে পারেনি, নিজেকে গিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারেনি একসঙ্গে। এটাই বলবো যে অনেক পুণ্য করেছিলেন বলে পুণ্যস্থানে উনি মারা গেলেন, এটাই বলতে পারি। এবার তারও নিয়তি বলুন আর আমাদেরও ভাগ্য খারাপ বলতে পারেন। হ্যাঁ, নবান্ন থেকে ফোন করেছিলেন, আমাদের নবান্ন থেকে। আর হচ্ছে ওখান থেকেও পুলিশ অফিসার ফোন করেছিলেন যে আপনারা বডি দিতে পারি তো, মানে আমার দিদি আমাদের ছেলেকে দিতে চাইছিলেন। বলে আমি আর যাবো কেন, আপনারা পাঠিয়ে দিন। বলছে হ্যাঁ, আমরা নিজ দায়িত্বে আপনার দিদি আমাদের সাথেই পাঠিয়ে, ওরাই সই করে নিয়ে পাঠায়। সেটা কিছু বলেনি, ওটা খবরে দেখছি, কিন্তু ওরা কিছু আমাদের এখনো জানায়নি। আমার নাম অম্বিকা ভূঁইয়া জানা, বৌমা।